ako možete da, kako bi gospodin Vučić mogli prokomentarišete ovo dešavanje u Iranu i napad i atentat na Sulejmanija, šta se krije za svega? Ovo je još jedan dokaz da je duboka država preuzela spoljnu politiku od gospodina predsjednika Američkih država Donalda Trumpa. Ako kažemo da je duboka država preuzela spoljnu politiku, to nije moglo da se dogodi bez aminovanja, bez saglasnosti Michaela Pompea. Michael Pompeo je jedan u principu beznačajan čovjek iza koga se nalaze braća Koch, jedni od najbogatijih Amerikanaca Američkih država, Jevreji naravno, čiji je deda pravio rafinerije za proizvodnju nafte i benzina Staljinu i Hitleru, zarađivali sa jednima i sa drugima i tenkovi i sovjetski i nemački su išli na gorivo proizvedenim u rafinerijama braća Koch. Braća Koch naravno žele da pomognu Izraelu da uništi Iran i da to se uradi tuđim rukama, to znači američkim. Znači, duboka država sa znanjem Michaela Pompea je ubila Sulejmanija, da li je ubila uz pomoć drona ili uz pomoć helikoptera koji je sletao na drugu polovinu aerodroma Bagdadskog gdje se nalazi američka baza sa znanjem i dozvolom ruskog kontrolora koji nije mogao da pomisli da će neko gađati iz helikoptera koji je dozvolio da se sleti američkog, da će gađati Sulejmanija. Putin će tog oficira smeniti, iako u suštini nije kriv nego prevaren. Cilj je da se zove rat između Amerike i samih američkih država ili zategnuti odnose, tako da bi duboka država mogla da izvrši atentat na Trumpa, a da to izgleda da je uradila iranska obavešna služba. Naravno, taj atentat će biti predupređen jer je Trump još jutro sam redio kada je saznao posle razgovora sa Putinom da mu je to nameštao i kad digao stepen bezbednosti na 4. nivo. Ali, znači, duboka država je preuzela ministarstvo spoljnih poslova i Trump bi trebao što pre da smeni Michaela Pompea koji mu je radio iza leđa i pripremao mu atentat. Znači, Michael Pompeo je kopao rupu Trumpu. Trump mora jasno da kaže da je to bila zavera u okviru Američkih država da bi se on ubio i time što će smeniti Michael Pompea koji je htio da izazove treći svjetski rat po nalogu duboke države da dobije sljedeće izbore jer bi dokazao da duboka država Američkih država radi protiv Amerike i protiv celog čovječanstva. Jasno. Recite mi, Pompeo od uvek bio njihov čovjek ili se on u međuvremenu okrenuo protiv Trumpa? Michael Pompeo od uvek bio čovjek braća Koch. Od uvek, aha, dobro. Braća Koch su Jevreji koji podržavaju one koji žele da sledu plan Inona, a to je plan velikog Izraela u koji traži da se unište sve okolne države, a je Hillary Clinton i ekipe Barack Obama su pravili one arapsko proleće i htjeli su da razdrobe sve države Severne Afrike, to su radili sa Libijom, ali su htjeli sa Egiptom, pa su doveli Mursija, ali je Sisi stao za vrat i spasao egiptsku državu. Oni su oni koji su pripremili rat protiv Sirije i ta duboka država koja podržava neke ljude u Izraelu radi u stvari na štetu Izraela. Jer rat između Izraela i Irana je izazvao paniku na Bliskom istoku. Još jutro su ljudi sa cijelog Bliskog istoka, iz Libana i Jordana, počeli pakuju kofere, a i Izraelci bogati da se sklanjaju bojeći se iranske odmazde. Da bi spriječio sve to, Trump treba što pre da reaguje, da demonstrativno smeni Michaela Pompea i da ga izvede na sud, jer on je faktički izvršio pokušaj izazivanja trećeg svjetskog rata mimo znanja legalno izabranog predsjednika Američkih država Donalda Trumpa. Dobro. Koliko Mossad učestvuje ima udjela u svemu ovome? Može da bude Mossad tu umešana, ne mora da bude Mossad, to može pre da bude CIA B. CIA B koju vodi John Brennan i čije sedište u Abu Dhabiju 30 km od aerodroma. Ta CIA B je otkrinuto odeljenje CIA koje možda ne kontroliše Gina Haspel. Jasno. Ništa. To je sve što nas je zanimalo, gospodine Vučiću. Hvala na izdvojenom vremenu i na uvek tačnim informacijama.
uvijek pitajte prave ljudi i dobit ćete prave odgovor. Živjeli. Živjeli, prijetno. Dobar dan, gospodine Sanduloviću, Marko ovdje sa Balkanske Ostrice. Dobar dan, Marko, dobar dan. Pa mi sad recite ukratko ovako u par minuta šta se tu uopšte desilo iza cijele te priče. Pa dobro, što se tiče ovih događaja i ubistva tog iranskog Sulejmanija velikog vojskovođe, da se razumemo, on je bio jedan ozbiljan vojni kadar koji je znao pravila i ratovanja u ambijentu u kojem je živio i imao je jedan poseban naziv, oni su ga zvali pustinjski pas, jer je imao tu mogućnost specifično da preživi do 72 sata bukvalno bez vode i hrane u pustinji. Znači on je izuzetno opasan, mogu slobodno kažem, vojskovođa koji je znao pravila ratovanja. Ono što je interesantno za gledalce je to da je ovo jedan veoma, kako vam kažem, podmukao pokušaj da se ubaci jedan kako vam kažem, zločinački motiv gospodinu Donaldu Trumpu i Americi. Znači, odgovorno tvrdim da Trump nije znao za ovu akciju i da je ovo izvršeno da bi se otpočeo sukob između Irana i Amerike, što bi fakat značilo zaista početak pravog trećeg svjetskog rata. Znači, po informacijama koje ja dobijam iz Amerike i od drugih obaveštenih krugova koji nikad do sada nisu, što se kaže, proverili ili dali lažnu informaciju, apsolutno je netačno da Amerika stoji iza ovoga. Amerika je odmah shvatila o čemu se radi i oni su poduzeli sve mere da se Trump i porodica dovedu na najviši nivo bezbednosti, takozvani taj četvrti stepen ili četvrti krug oko njega i porodice, i shvatili su da je neko ozbiljno preduzeo lažne motive napada i ubistva njihovog vojskovođa da bi izazvao te moguće sukobe. Tako da mislim da će Amerika vrlo brzo otkriti ko je to i mislim da će kazniti ljude koji su to izvršili i javno obelodaniti. Znači to je moj sigurno jedan moj zaključak, poznavajući uopšte republikance i politiku koju voze. Znači javno sada da zna, Amerika nema nikakve veze sa ovim napadom i ovim ubistvom. To je duboka država stoji za toga, koliko razumem. Pa tako je, znači to su, kako vam kažem, to je industrijski kompleks. Jeste, znači da vam kažem, vlast u Americi je još uvijek podeljena po principu demokrata i republikanata. Vi znate koliko godina su dugo bili demokrate na vlasti i njihova politika uopšte opstanka sile u svetu predstavljajući Ameriku tako i ekonomskog razvoja bio baziran na ratovima. Znači što je totalno suprotnostima sa međunarodnom politikom koju vode republikanci i gospodin Donald Trump. Tako da i sama moć američke vojske i određeni poluga vlasti su podeljeni još uvijek na republikanci i demokrate. Tako da ne bi mi još iznenadilo da je iza ovoga možda staje neka otuđena ruka demokrata koji bi stali da na ovaj način obesmisle Trumpovu spoljnu politiku mira i saradnje. Jasno. Jedna stvar koja je vjerojatno zanimala naše gledalce i slušalce, zašto je Trump požurio da se pohvali tim napadom na Twitteru i istakao američku zastavu generalno, kao da je jedva dočekao da se tako nešto desi? Da vam kažem jednu stvar. Ono što je vrlo bitno je to da Amerika kao Amerika ima sve nacionalne interese. I veliki bi poraz bio za Ameriku da se prikaže na svetost dana da ima unutrašnjih takvih razmirica i da pojedini elementi otužene vlasti mogu da donese samostalne odluke. Bez odluke predsjednika i senata. Vi dobro znate da odluka senata nije donešena da se izvrši takav napad. Da. Znači to, kako vam kažem, a zamislite kakav je bila senata da gospodin Trump izađe i da kaže, znate šta, ovo nema veze sa nama, a da svi znamo da su američki helikopteri tada imali dozvoljen prelet i da se taj dron
čuveni pojavio baš između tih helikoptera. Znači neko je iskoristio to vojno angažovanje i kretanje i neko je mimo celokupnih planova, akcije, izvođenja i krajnjih cilja je pustio taj dron koji je izvršio to što je izvršio. Ok, sad nam je jasnije što se kaže. Sigurno, znači to javno sada zna, znači uopšte politika, spoljna politika republikanaca i gospodina Donald Trumpa se totalno diametralno razlikuje od demokrata i njihova politika je mira i saradnje, pomirenja i nalaženje modusa prekida sukoba, kao što je između ostalog radi između Izraela i Pakistana, možda bilo malo surovo i ono se kaže postavljanje direktno na jednu stranu, ali uvijek morate da se odlučite na koju ćete stranu u principu kada su dve strane duboko u sukobu. Tako da ovo je jedna velika prljava igra bila koja je bila prema Trumpu. Znači zamislite da je Trump izašao u javnost i da je rekao, znate šta, ovo nema veze sa politikom koju ja vodim Amerike, zamislite kako bi panika u Americi bila i onda bi bilo, pa čekajte, ko je taj koji vodi paralelno tu duboku državu u sred Amerike. Jasno. Svakako, znači, on je od dve štete velike birao manju štetu. I na način taj da je rekao da je to Amerika čak više mu je odgovaralo čak i na taj način da se to obelodan i manja je šteta nego da se pokaže da on ne može da vrši kontrolu nad određenim institucijama. Pa vi ste vidjeli koliko je to do dan danas duboki raskol između politike Clintonovih i gospodina Donald Trumpa, da on i dan danas ima otvorenu borbu sa medijima koji su pod kontrolom demokrata. Znači to je jedno, kako vam kažem, vidjeli ste i sam impeachment kako je to delovalo i na koji način, do koje mere se ide. I sad pred nove izbore nekome je odgovaralo da poruši tu spoljnu politiku gospodina Donalda Trumpa i da ga prikaže da ipak on isti kao i ovi, da je rat jedan od glavnih motiva Amerike, što je totalno suprotnosti sa njegovom elementarnom i fundamentalnom politikom. Jasno. Ništa, hvala vam gospodine Sanduloviću puno na informacijama. Kako se ide na izdvojeno vremenu, to je ono što nas je zanimalo. Hvala, molim me drugi put.